तो दूसरी ब्लॉक रे मुझे गोटे वीडियो करती भाई कड़े आशारे साइकल टी रखी आसी खाई बुली हेले सुखिला कुलीरा जय जगन्नाथ वेलकम माय ब्लॉग। तो आम साइकल मोर जाऊ तो देख मो साइकल मोर मु जाऊँ तो आज साइकल ब्लॉक स्टार्ट करुच्ची। तो आम जुग वाहिनी आड़े आसी तो दूसरी ब्लॉक रे मुझे गोटे वीडियो करती से जगह बाटी मते जीवा पड़ो गोटे मंदिर को जा पड़ो। तो से मंदिर को मुझे जीवी तो देखिपार जंगल टा कौलिया दूसरी ब्लॉक रे भी मोर देखी ए जंगल। तो मो साइकल मोर जाऊँ एबे तो देख कौलिया खजुरी गछटा उठी एपटे। तो मो साइकल आग टायरटा हलुची माने धड़धड़ करुची ताकू साइकल दुकान को नहीं ठीक करिया पड़िबो। तो माने बेसी हलुनी कम से हलुची तो जतिकी हलुची सेतिकी चले हबो चले भी होउची। तो देख माने कौलिया माने साप भलिया सेपट सेपट हलुची माने रास्ता जो भलिया रास्ता को ए साइकल रे मु जाउची। तो देखि पारुथे बिलराक तो देखुदुबे तो ए बिलराक माने एरा 8 वर्ष धरिदिली सब ए वर्ष भी धरबी केमिति माछ मारबी तो मानकु देखैबी। देख सब मेसिन कटा हे जाइजी तो एटा गुटे बिल हल धरि देइती कहीं ना खरा दिन के आगुआ हल धर दउती कहीं ना वर्षा दिन के भल धानटा हबो ना। तो खरा दिन के धान सबू हल धरि दउती ट्रैक्टर रे। तो आज मंदिर को जीवी मंदिर को माने दर्शन कर जाऊनी। तो मु के आपण मानको पाई ब्लॉक टा बनिया पाई जाउची। तो घरु आसी जी एबे तो साइकल चले चली जाउची। तो देख कौड़ा जंगल टा ए जंगल ले आपण पाई ब्लॉक तैयारी करूची। तो देख मला दौड़ा सपट अच्छी भाई मते जंगल ले भी डर लागबनी मते डर लागेनी मुटे तो मो जीवन मु केबे डरेनी जे डर गया से मोर गया समझो। तो देख मला देउल सेपट दीटा अच्छी सेपटे जंगल हाई जंगल रास्ता रे मु जाऊँची दूसरी ब्लॉक रे मो शिव मंदिर भी देखिदिबे मो प्रभुकर। तो यही बाटरे मु जाऊँची से शिव मंदिर को तो लोकेशन टा तुम मानकु देखिया पाई। तो देख खजुरी कोली भाई खजुरी कोली पाची चल जीवा जुड़े खाईदवा जीवा खजुरी कोली जंगल खजुरी कोली माने पाचिनी सुखी जाइजी भाई दूर दुसुची हिंदी पाचिजी तो ये सुखी जाइजी। तो देख माने सुखी जाइजी जे को दूर रू पाची जाइजी देख एरा सुखी नी अच्छी भाई कड़े आशारे साइकल टी रखी आसी खाई बुली हेले सुखिला कुलीरा सब सुखी जाइजी। हो चलो जीवा आमे कुली खाइबानी सुखिला कुलीरा कहीं खाइबा तालो जीवा जेमिति देखि पारुथे मो मंदिर पाखरे पहुंची जाइजी मंदिर पाखरे पहुंचीनी तो मंदिर टा सेपटे मान अच्छी से घर टा देखुछ तो से घर आरपटे मंदिर टा अच्छी माने देख कौड़ा सुंदर सुंदर पत्थर भाई पत्थर देखिनी तो माने खणी भाबनी ये आमर बहुत सुंदर जगह पत्थर। तो देख कौड़ा पत्थर गुड़ाक अच्छी माने पत्थर गुड़ाक सब साइज रे अच्छी। तो सेपटे बंधटा बंध खुला चली मेसीन तो देख कौड़ा पत्थरटा माने पत्थर बढ़िया बढ़िया साइज साइज अच्छी भाई मो कैमेरा भल आसुनथुबो हेले तमे रियल देखियो माने पूरापूरी पार्कटा भलिया दुसुजी पूरापूरी देख सेपटे बंधटा तो एपटे मेसीन लगी खुला चलुची कहीं खरा सीजन ना तो हेपटे खुला चलुची बंधटा खुले देले टिके भलसे पानी ठाकुर को बंधरे रहिबो भल भी लोक माने गाधिया पाई सुविधा हबो। तो
ସେପଟେ ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି ଖୋଳା ଖୋଳି। ତ ମୁଁ ଏପଟେ ଅଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ତ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆସିଥିଲି ମନ୍ଦିର ଆଡେ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ବନ୍ଧଟା ମାନେ ଲୋକ ମାଛ ଛାଡିନ୍ତି। ମାଛ ମାନେ ଛାଡିନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମନ ହଉଛି ଖାଉତି। ତ ଏମିତି କିଛି ଆଉ। ତ ସେପଟେ ଗାଁ ଟା ଦେଖ ସେ ଯୋଉ ଘର ଧଳା ଦୁଶୁଛି। ସେପଟେ ଏମିତି ଗାଁ ଟା ଯାଇଛି ଏପଟକୁ ଏମିତି ଏମିତି। ତ ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଟା। ତ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବାନି। ତ ଆସିଥିଲି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ କିଛି ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେପଟକୁ ଆଉ ଗଲିନି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲ ଯିବା ସେ କୁସୁମ ଗଛ ଆଡେ। କୁସୁମ ଦିଟା ଖାଇବା ଘରକୁ ଯିବା। ସେପଟୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏପଟକୁ ଦେଖ ମୁଁ ସେ ମହୁଲ ଗଛ ପାଖରେ ଥିଲି। ତ ମୁଁ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି କୁସୁମ ଖାଇବି ବୋଲି। ତ ସାଇକେଲଟାକୁ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟା ହାତରେ ଗଡେଇ ଗଡେଇ ନଉଛି। ଗୋଟେ ହାତରେ ଭିଡିଓ କରୁଛି। ତ କୁସୁମ ପାକଳ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ତ ଚାରିଆଡେ ତ ଜଙ୍ଗଲରା ସେପଟେ ଗାଈଟେ ଚରୁଛି। ଭାଇ ଗାଈଟାକୁ ଦେଖିକି ଡରିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଭାଲୁଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା କି? ତ ସେ ଗାଈଟା ମାନେ ଚରୁଛି। ଘାସ ତାର ଖାଉଛି ଆଉ ଦେଖ। ସେ ଭିତରେ ପଶିକିନି ଘାସ ଖାଉଛି। ତ କୁସୁମ ଗଛ ଦେଖ କୁସୁମ ଗଛଟା। ମାନେ କୁସୁମ ଗଛଟା କୁସୁମ ପାକଳ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ଖାଇବା। ତ ହାତ ପାଇବନି ଚଢିବାକୁ ପଡିବ ତ ଚଢି ବି ହବନି। ତ ହାତ ବଢେଇନି କି ପଥର ମାରିକିନି ଯାହାହେଲେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ତ ଚାଲ ଯିବା ଚାଖିଦବା ଗୋଟେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହେ ଦେଖ କୁସୁମରା କଳା ଫଳିଛି ଦେଖ ଦେଖ। ମାନେ କୁସୁମରା ସବୁ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହେଇନି ଫଳିଛି। ତ ଗୋଟେ ଛିଡେଇନି ଆସିଛି ତ ଖାଇବା। ଏ ପାକଳ ହେଇ ହେଇ ଆସିଲାନି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଆମ୍ବିଳି ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ଚଳିବ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଟିକେ ମିଶେଇନି ଖାଇଦେଲେ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖ କୁସୁମରା ଶୁଖିକିନି ପଡିଛି କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖ। ମାନେ ସବୁ ଗୁଟି ଗୁଟି ହେଇନି ପଡିଛି ହନୁ ଗୁଡାକ ଖାଇକିନି ସବୁ ତଳେ ପକେଇଛି। ଦେଖ। ତ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି କୁସୁମରା ଯୋଉ ହନୁ ଖାଇକିନି ପକେଇ ଦେଇଛି ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ତ ମୋ ସାଇକେଲ ଆଡେ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ତ ପଥର ଟା ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଆମର ସିଆଡେ ପଥର ପାଇବେ। କାହିଁକି ନା ସେପଟେ ଗୋଟେ ପଥର ଖଣି ଚାଲିଥିଲା। ତ ଏପଟେ ଯୋଉ ପଥର ଜାଗା ଟା ଦେଖେଇଲି ସେପଟେ ତ ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଜାଗା ଟା ସେପଟେ ଖଣି ଚାଲିନି। ତ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଖଣି ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତ ପଥର ଖଣି ଟା ଏପଟେ ଥିଲା ତ ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ପଥର ସେପଟେ। ତ ଚାଲ ଯିବା ପଥର ଖଣିଟା ଆଉ ଦେଖିବା ଆମର କେମିତି ଆଗରୁ ଖଣି ଟା ଚାଲିଥିଲା। ତ ପଥର ଖଣିଟା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ଭଳିଆ ନଟି ହେଇଛି। ନା ବହୁତ ବଡ ନଟି ଭାଇ। ଏଇ ନଟି ଭିତରେ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ବନଉଛି। ହଁ ଦେଖୁଛ ତ କୋଉ ଭଳିଆ ନଟି। ମାନେ ସାପ କୋଉଠୁ ବାହାରିବ କୋଉଠୁ କଣ ବାହାରିବ କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ନଟିରେ ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ କରି କରି ଯାଉଛି। ତ ଦେଖ ମାନେ ପଥର ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି। ଏ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଭଲ ଆସୁନି ହେଲେ ପଥର ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି। ତ ମାନେ ରିଏଲରେ ଥରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ ଲୋକେସନ ଟା। ଭାଇ ପଥର ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ। ମାନେ ଥାକ ଥାକ ହେଇନି ଅଛି ସବୁ। ତ ପଥର ଏମିତି କିଛି ତ ବହୁତ ବଡ ବଡ ପଥର ରା। ତ ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକେସନ ଟା ଏଠୁ ଦୁଶୁଛି। ଭାଇ ବଡ ପଥର ଉପରେ ଚଢି ଆସିଛି ତ ଦେଖୁଛ ତ। କୋଉ ଭଳିଆ ପଥର ମାନେ ସେପଟେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛ। ସେପଟେ ଆଗରୁ ଟୋପି ଫୁଟଉଥିଲେ ଏଇଟା ମାନେ ଟୋପି ଫୁଟଉଥିଲେ ସେପଟେ। ଟୁପି ଫଟେଇନି। ତାଖର ଯାହା କରିବା କଥା ପଥର ଖଣିକି ଯାହା କରୁଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି କରୁଥିଲେ ଆଉ ତ ମୁଁ ସେ ଛାଇ ମୂଳେ ବସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେତିକି ବ୍ଲକଟି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।